G, welcome to module 2, and which is the right process and the sequence. What's the recipe for the awesomeness or for the startup? This is what we're going to discuss in this module and the subsequent chapters. तो थोड़ा सा इसका background देता चलूँ कि मैंने जैसा जिक्र किया कि मैंने अपने ज़ाती 15 स्टार्टअप्स फेल किए, उसमें से सबसे एक बहुत one of the main reasons was the lack of founder maturity, which is a different thing. But founder maturity कुछ वक्त के साथ आती है, कुछ experience के साथ, failures के साथ, और कुछ आपके reading, knowledge, the network you're in. पिछली वीडियोज़ में, पिछले चैप्टर में we discussed the mindset. वो हमने उस पर काफ़ी वक्त लगाया क्योंकि अगर if you get the mindset right, if you get the mindset dialed in, तो ये process follow करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये process कहने में आसान है, करने में मुश्किल है. और मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी बताता हूँ, और क्योंकि इन अ लॉट ऑफ माय पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ में अक्सर इसका जिक्र करता हूँ मैं अपने क्लासेस में स्टार्टअप्स के साथ. लेकिन मैं इसका जिक्र हमेशा इस तरीके से करता हूँ कि हम जो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, हम जो इवन रिसर्च कमर्शलाइजेशन के हवाले से भी यूनिवर्सिटी में वी ट्राई टू कमर्शलाइज रिसर्च, तो बहुत बड़ा हमें जो मसला आता है और स्टार्टअप फेलियर की वन ऑफ द मेन रीज़न, बेशुमार रीजंस हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ कि वी आर मेकिंग स्टफ विच पीपल डोंट इवन वांट. बिकॉज वन डे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लेट्स से वन डे फरहान वाज ड्राइविंग और फरहान को लगा कि यार ये तो मैंने कमाल ही जो है ना आइडिया आ गया है, दिस इज़ लाइक $1 million or $1 billion आइडिया, लेट्स मेक दिस स्टफ. Now what we do, generally हमारा सीक्वेंस ये है, I'm sure you guys are smart people, कुछ लोगों का सीक्वेंस मुख्तलिफ होगा, लेकिन the thing is कि हम उसके अंदर करते क्या हैं, हम कहते हैं चलो मुझे आइडिया आ गया, अब क्या करें यार. if you are a developer yourself, if you know how you can pull it off, आप क्या करेंगे, आप जो ख़ुद शुरू हो जाएंगे कोडिंग, या आप अपनी टीम को डिप्लॉय करेंगे. कुछ चीज़ें आपको एसेट्स, डिजिटल एसेट्स, लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज आपको ख़रीदने पड़े ऑनलाइन, वो ख़रीदा आपने. सपोज़ 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लगाए टू बिल्ड दैट प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट बन गया, सोल्यूशन बन गई. नाउ व्हाट, फिर आप क्या करेंगे, व्हाट्स द लॉजिकल नेक्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज़ द सीक्वेंस, जो तरतीब है. फिर उसके बाद आप करेंगे उसकी मार्केटिंग. चीज़ बन गई है ना, अब आपने यू हैव टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर टू फाइंड आउट कि उनको वो ख़रीदें, एंड यू मेक योर $1 million एज यू प्लान. तो ये जनरली यही तरतीब हम सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ, अभी करता रहा हूँ, कोशिश होती है कि ना हो, बट इट्स लाइक वेरी innate, it's like hardwired in us कि यार यही करना है, क्योंकि इनोवेशन तो ऐसे ही होती है, this is how what we think. But the problem is जब आप उसको मार्केट करने निकलते हैं तो मार्केटिंग की गलतियाँ एक तरफ, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वील टॉक अबाउट दैट इन द कमिंग वीडियोज़. प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं होता है तो ओनली टू फाइंड आउट नो वन नीड्स आवर लिटिल प्रोडक्ट. लो जी, अब मसला ये हो गया कि शिट, द रियलिटी बाइट्स, रियलिटी चेक मिल गया आपको कि यार सेल नहीं हो रही, यार मैंने तो, और करते 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 फिर आप और कोशिश करेंगे और टकरे मारेंगे, हो सकता है चंद थोड़ी सी कदरे कामयाबी मिल जाए, बट देयर विल बी अ टाइम इन इवेंचुअली योर प्रोडक्ट और सोल्यूशन विल डाई डाउन, व्हाटएवर दैट इज़. अब ये मसला होता क्यों है, ये हम अक्सर औकात स्टार्टअप्स को भी कोशिश करते हैं स्केल करने में, हेल्प करने में, ग्रो करने में, या कुछ रिसर्च हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कमर्शलाइज करने में, तो हमें इतनी दिक्कत होती है एक्नॉलेजिंग आवर इनकेपेबिलिटीज़ एज वेल. लेकिन क्या कि वो चूँकि सिरे से ही मार्केट रिसर्च ही नहीं हुई कि ये प्रोडक्ट चाहिए भी कि नहीं, तो लोग वो प्रोडक्ट हम बना देते हैं क्योंकि यू हैड अ यूरेका मोमेंट, यू हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, लाइट बल्ब मोमेंट, और उसके बाद आप कहते हैं जी पता चलता है कि नो वन नीड्स इट. तो द पॉइंट, ये तरतीब जो हमारी एक नेचुरल है, जो हम रवायती तौर पे वी हार्ड वायर्ड टू डू दैट, ये तरतीब ही गलत है. दिस इज़ रॉन्ग. और बिफोर आई टेल यू द राइट सीक्वेंस, अगेन जब मैं आपको बताऊंगा आप बोलोगे यार ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, लेकिन जितनी मर्जी इन योर फेस ऑब्वियस है, हम करते ही नहीं हैं, हमसे होता ही नहीं है. तो ये अगेन आई एम नॉट सेइंग आई इन्वेंटेड दैट, इट्स अ वेरी फेमस काइंड ऑफ lean startup methodology. Do read that book, Eric Ries की Lean Startup, because that is very insightful.
classic in its own right. تو the thing is, اچھا ایک اور بڑا دلچسپ فیکٹر ہے, آپ there are some stats اگر آپ اسٹارٹ اپس کے بارے میں لکھیں گے تو میجورٹی, دا فگرس تھوڑے مجھے یاد نہیں, آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, around more than 50% of the startups fail within the first 2 years, اور جو بچ جاتے ہیں وہ اگلے 5 سال میں فیل ہو جاتے ہیں. پھر پرابلم کیا ہے, لائک ہاؤ ڈو وی ایون سروائیو؟ تو اتنا فیلئر ریٹ ہے. دوسری چیز, ہم انکیوبیشن رن کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس الحمدللہ کافی اچھی سکسیس سٹوریز بنی ہیں, بٹ آبویسلی لاٹ آف فیلئرس. میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں, اسٹیٹس اب تھوڑے چینج ہو گئے ہوں گے, لیکن وائی کمبینیٹر دنیا کا بیسٹ ایکسیلریٹر ہے, جو اراؤنڈ $500 بلین سے اوپر کی اس نے کمپنیز جو ہے انکیوبیٹ اور ایکسیلریٹ کروائی ہیں. ان کے پاس پہلے تو ان کا سلیکشن کرائٹیریا اتنا اسٹرنجنٹ اور اتنا کمپیٹیٹیو ہے کہ پہلے ہی کریم آ رہی ہے, جو ہے نا چیری پکنگ پہلے ہی ہوئی ہے, پوری دنیا کی بیسٹ آف دا کراپ جو کریم وہ آ رہی ہے, اور وہ جو کریم ڈی برول جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے, اس میں سے بھی وہ کمپیٹیٹیولی اس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. تو دوز آر دا اے پلیئرس, یعنی آؤٹ لائرز آلریڈی. لیکن اس میں بھی پھر ان کو آئی ڈونٹ نو آج کل کتنا ہے, بٹ 6 فگرز سیڈ منی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا وہ اسٹارٹ اپ کو کک آف کر سکیں, لانچ پیڈ مل جائے. اوپر سے مینٹرشپ, منی سے زیادہ امپورٹنٹ از دا مینٹرشپ. اس کے باوجود جو ہے ان کا فیلئر ریٹ از سگنیفیکنٹ. ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ سکسیس کی ان کی ڈیفینیشن شاید گلوبل ڈومینیشن ہو, یا بہت بڑا مارکیٹ شیئر ہو, یا $1 بلین ہو. اس چیز کو آئی انڈرسٹینڈ اینڈ ایکنالج دیٹ, بٹ اسٹل لاٹ آف دیم فیل. سو مائی پوائنٹ, واٹ از مائی پوائنٹ, اتنے بڑے جو ایکسیلریٹر میں بھی اگر فیلئر ریٹ اتنا ہے, جنرلی اسٹارٹ اپس کے فیلئر ریٹ اتنا ہے, نوئنگ دیٹ اینڈ ایکنالجنگ دا اسٹیٹسٹکس, اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ جو سمپل سا ان یور فیس فارمولا اگر میں آپ کو بتاؤں, اور جس میں آپ 5 day اسٹارٹ اپ از مور لائک ایز اے سمبولک کہ آپ بہت جلدی آپ اپنی بنیاد اسٹارٹ اپ کی رکھ سکتے ہیں. سو وٹ ایف آئی ٹیل یو وچ مائٹ ساؤنڈ لائک اے ویری ٹال کلیم, لیکن اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگر آپ یہ پروسیس ڈیلیجنٹلی فالو کریں تو 100% سکسیس ریٹ ہو, تو آئی نو اٹ وڈ ساؤنڈ اے ویری ٹال کلیم اینڈ ویری 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 exaggerated, I understand, but still very humbly اگر میں ابھی بھی بولوں گا, باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کتنی محنت ڈالتے ہو, اٹس ڈپینڈنٹ آن یو. لیکن آئی بلیو اس پروسیس کو اگر آپ ٹو دا ٹی حرف بحرف فالو کریں اور وہ چیز کریں, تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن دیٹ یو وڈ فیل, because that's going to be very insightful. اب ہم آگے جب ویڈیو میں will progress, you'll find out what I mean. خیر, تو میرے خیال سے یہ جو سیکوینس ہے اور اس چیز کے اوپر تھوڑا بہت آپ کو میں نے کانٹیکسٹ دے دیا ہے. Now what is this sequence about? اب میں سیکوینس کو I have a bad or good habit of giving stupid silly examples because اس طریقے سے چیز یاد رہتی ہے, اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اپنی کلاسز میں بھی اور کچھ پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بھی, کہ ایز اے ٹولڈ یو آئی ایم فوڈی آئیڈینٹی, یو نو. تو میں کہہ رہا تھا فوڈی, اینڈ آئی ٹینڈ ٹو گیو فوڈی ایگزامپلس فار, تاکہ یاد رہ جاتے ہیں اور ریلیٹ کر پائیں آپ. اگر ایک سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ آفٹر دا کورس آ جاؤ, ہم ایسا کرتے ہیں سوشی کھانے چلتے ہیں. تو آپ لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ یار ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ہم میں with due respect, I know it's an acquired taste, میں بھی کھا لیتا ہوں اور کبھی کبھی ٹھیک لگ جاتی ہے, لیکن it's like it's become a symbol since it's expensive and premium, so it's become a symbol of if I may a little modern, اور تھوڑا سا X factor آ جاتا ہے. لیکن تو ہم کبھی کبھی شوق میں ہی کہہ دیتے ہیں, لیکن جنرلی اگر if someone would be bold enough, تو آپ لوگ ہو سکتا ہے بولیں یار سر ہم تو سوشی کھاتے ہی نہیں, ہمیں پسند ہی نہیں ہے, ہمیں تو دارالمئی پسند ہے, ہمیں تو ان لینڈ دریائی مچھلی پسند ہے, ہم تو را نہیں کھا سکتے. تو میں بولوں نہیں یار را نہیں ہوگی, وہ اس کا دوسرا ورژن ہوگا کیلیفورنیا والا, جو کہ وہ لوگ کہیں نہیں ہم نے کھانی ہی نہیں ہے. میں بولوں نہیں 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 نہیں, کیونکہ مجھے پسند ہے تو آپ سارے بھی میرے ساتھ آئیں پلیز. ہاؤ اسٹوپڈ از دیٹ. یا اس کو تھوڑا سا اور ایک چینج کرتے ہیں, سیم ایگزامپل. اگر فرض کریں آپ کہیں باہر کے ملک میں کسی بھی انٹرنیشنل سیٹنگ ہے, آپ کے کوئی ہوسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو کوئی ویسٹرن امریکن اور کینیڈین اور سم
सम ऑफ दीज पीपल दे आर होस्टिंग यू, आप किसी कॉन्फ्रेंस पे गए हैं, तो वो ये कहते हैं जी ज़बरदस्त आप लोगों को हम आज टॉप नॉच लंच कराएंगे, यू गोना लव दैट, यू आर एक्साइटेड एंड यू आर लाइक ओके ऑसम लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग बैठते हैं तो आप देखते हैं टेबल पे एक तरफ पोर्क चॉप्स पड़ी हुई हैं, पोर्क, आप एक ही दम टर्न ऑफ हो जाते हैं, नहीं 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 ये तो हराम है। अब साथ आपके इंडियंस भी हैं, वो देखते हैं जी इधर तो मीट पड़ा हुआ, चिकन है या पोर्क है उनके लिए बराबर है, इट्स नॉन वेज, वीगन है, तो वो कहेंगे नहीं 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 हाँ ये तो हम ये नहीं खा सकते, हम गोश्त ही नहीं खा सकते, हमने वेजिटेबल्स खानी है। हम कहते हैं जी हमारे लिए हराम है, एंड दे इंसिस्ट इट्स द बेस्ट ऑफ द लॉट, इट्स द फाइन डाइनिंग, ये तो बहुत ही टॉप नॉच किस्म के लिए लाएँ, प्लीज़ ईट दैट, वुड यू? यू वॉन्ट, आई नॉट द आपके बाकी दोस्त जो आपके कलीग्स होंगे वो भी नहीं खाएंगे। पॉइंट क्या है इस स्टूपिड से एग्जाम्पल में? द पॉइंट इज बिकॉज यू लव दैट वन थिंग it doesn't mean other people are going to love that. Similarly, because I like sushi, it doesn't mean you're going to like that. If those guys believe this is the top notch और वो बड़ा high end cuisine आपको खिला रहा है but आपके लिए हराम है, you're not going to eat that, तो ये चीज़ doesn't matter कि अगर आपको एक दफ़ा यूरेका मोमेंट आया और आपको लगा यार ये तो मैंने ब्रिलियंट ही आइडिया बना दी है, तो इट्स नॉट गोना वर्क बिकॉज क्योंकि आपको लग रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है, जैसा मैंने आपको कहा था, अगर मैं बैक टू दैट फूडी एग्जांपल, इसका हल ये है कि यार आप साथ चलो, आप यू हैंड देम द मेन्यू कार्ड, आप बोलो जी हाँ आप क्या खाओगे, या उस इंटरनेशनल सेटिंग में वो आपको ले जाएं, वो बोलें जी दिस इज़ द हलाल प्लेस, यू कैन ऑर्डर वट एवर यू वांट, हियर इज़ द मेन्यू। बात समझ आई? बड़ी ऑब्वियस बात है, इसमें मैंने क्या बड़ी दानाई की बात की है, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, बट हम ये ऑब्वियस काम भी नहीं करते, हम ये करते ही नहीं है। एज आई टोल्ड यू वी आर हार्ड वायर्ड नॉट टू डू इट। तो इसका हल ये है कि आप मेन्यू दें, और इससे क्या मतलब है, वट एवर दे वुड लाइक दे वुड ऑर्डर, दैट्स प्रोडक्ट मार्केट फिट। A very easy example, layman example of product market fit, तो आप वो ऑर्डर करेंगे, and when you do that at scale, that's the good example of product market fit. So my point is हमारी तरतीब ही गलत है। जिस तरीके से मैंने खाने वाली मिसाल में आपको दिया, या हमारी स्टार्टअप्स के अंदर जैसा मैंने शुरू में वीडियो के बताया कि हम कहते हैं जी बिकॉज आई फाइंड इट्स अ गुड आइडिया, आई फाइंड अ यूरेका मोमेंट, और मुझे लगता है यार कोई चोरी ना कर ले, कोई मुझसे पहले एग्जीक्यूट ना कर दे, मैं उस पर शुरू हो जाता हूँ कोडिंग करना, कोडर्स को हायर करता हूँ, एक टीम हायर करता हूँ, कुछ आउटसोर्स करता हूँ, करने के बाद 6 महीने साल पैसा ज़ाया किया, टाइम लगाया, ओनली टू फाइंड आउट नो वन नीड्स दैट, अ बैड सिचुएशन टू बी इन। तो मैंने जो क्या कहा, तरतीब बदल दें, सीक्वेंस बदल दें। तो व्हाट्स द राइट सीक्वेंस? इन द फूडी एग्जाम्पल आई टोल्ड यू द राइट सीक्वेंस इज हैंडिंग देम द मेन्यू कार्ड। तो ये जो मेन्यू कार्ड आप उन्हें दे रहे हैं, आप उनसे वैलिडेशन ले रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट, एंड दिस इज कॉल्ड market research. That's for the next chapter. I hope you get the idea. So basically what we are getting into the lean startup philosophy, and we're trying to give it a more hands-on approach ताकि आपको ज़्यादा jargon में confuse ना किया जाए, मुश्किल अल्फाज में confuse ना किया जाए, और concept को in a very simple way describe किया जाए. Thank you. See you in the next chapters.